Tabuk baiknya bisi cilai tangka tabuk pano lahar senam jaya. Hani bagino khorang tisakar rajontai amsani lokoro. Saiman ka lai tanai sipem ni amalo mungsapano hamkar Inglia. Abon logi hastewo double engine ni hapang phakya. Ta tipra mota ni hapung phakya. Piaba tabuk sajorati pano o lahar senam jaya. Haino lokoro koksil samo. Satai kalayo lai tanai bisi 2023 bidan sawan chongbariwo. Khung sinichi nukuni borno kongro bumani tabuk ni MLA haikaba amsai neta mantri ro. Chongbariwo keplai umani yagulo. Borongni lahar tai borongni jengjal rokno joton subugrana hinai fiaba chongbari painai keplai umani yagulo tabukke khorosapan chogiya obtinya borong koksil samo haini bagina borok rung nogo thanani haba nog rogo thanani te jura hamia saya jora rogo wati jora rogo borok belai kheno thangphailai chuni jengjalo klaija tani mala borni thani jaijor grei lahar kaham grei haini bagina mal khungra wahaino thanglai chu khlaimaya obtinya koksil samo mandai bolok bai khobja rajontai amsaini borokni tabuk koimukha obono amsaini MLA Sopna Deborma tai hapangni barjao tongnai neta mantri tai PWD ni sebu nokhoboi haste hapangni thani borokni kaisan sanmo dati no borokni Allahnos nabil nangtheng tai borokno obotui jengjal kotor thangphalai su thani belai kheno ektok klaimano dati no rosai rutengkhone obono koilaikha rajontai amsaini lokoro Si besuro mo noro ko ba ke thangla chu kebe ke jek thangla chu hajong जों अनेक बसर हले लामा हामिया आं अर फाइमासे आनि काका 10 बसर हाय मतन काका हंगाकाय आबन से सिगां न लामा बहामिया के फनो इन्जिनियर रक्सिमे हाहाय सुइथाङो फुसफाता खाने करिता हंगाकाय tabuk sini MLA madam bo Sopna madam bo wasipana haba haya asuk sung khoborok bo tisawui naikha ke phano hani bo kore ponche ne borok simi hahaye susim thango hani kerita ka phano sungkai iko madam no bo nai phetu kisa nai sino lamano kisa kaham khai rakha hangkai chajak mata जों स्कुल लगा थाना बने कष्ट वाते थांनानि हिमनानि जिरायरनो फुल लगा कष्ट कोनफ्रो बामुति हेके रिसिसि थांबायो स्कुल थानानि सिका नुवा बागै जोङो लामानो काम खायनानि मुसुमता नरो वाइ सानजाका ओ लामानि बागै ताबसु जरते ओ बिरि सिंयाखो गै सा खामनाग रगो स्कुल कलेज रगो थांलाय सुखायना बागै थांलाय सुखाय ओ लामातै लामा किसिकेन पारमां लाया यां गाम लायै गलायै सि थांलाय तरि र बेबां न कोनफ्रो टाइम लक्सला बियारगं थांनो स्कुल यां लामा सा हामिया हंगाय वाते टिटर खामना टिटेपसे पारंमाया यांते इलेक्शन पुर अंकला बुडग रोया कुइ संबो छिन मैडम संना पास रखाय होका छिन मैडम संबो वासिबो नाम नाय फेया पंचायत अब थां सायक्या पंचायत बरक सिमी हाय नाय फेया को पास पाइथा गाम तिखे तंग जाउ खता एके मांनो थां दं हता बस ताबो साबनो कसाना बसो सगै तो ता कसार मसं छिन मैडम किसा लामानो हाय तजु खलायै हाय नाय गाहाम खाय रखाय बेलखिन जाजाकता ओ कामिनि मु का रासनताय हमने बज फैमिली तो 70 परिवार खाय दं यां 70 ब पंचायत बिसिङो पंचायत तो रासनताय जना नन काबिनि मु ब रासनताय ज निनि मु आं बुं नमिता देबरमा ब्लॉक मानदाय ब्लॉक আমরা কত বছর ধরে আপনারা এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করতেছেন स्कुल दिरा समाजिया অনেক দইরা হইছে রাস্তা বালানা এই রাস্তা লাগে ব্লক থেকে আয়া দেখছেন ব্লক থেকে তো আয়া দেখছে অনেকবার 2 3 4 5 বারই আয়া দেখছে তবুও ভালো হইছে না এখনো পর্যন্ত কোনো কাজ হয়নি না হইছে না এমনি কত বছর হইছে এই যে বাংলাদেশের এই ব্রিজটা আমরা আইছে আমি এখানে বিয়া করে আইছে 10 বছর মতন তো হইছে এই সময় তো কমসে কম হইছে 8 9 বছর এই রাস্তা বানানা 8 9 বছর হইছে এখনো পর্যন্ত কোনো মেরামত করেনি না এই আপনারা এই এলাকায় এমএলএ কে এলাকার MLA তো এখন স্বপ্না ম্যাডাম তাহলে কি আবেদন করবেন আমরা আবেদন করছে ম্যাডাম রে আমরা তো রাস্তা
ভালো করার জন্য এই ম্যাডামরে আবেদন করছে একটু আয়া দেখিয়া এই রাস্তা একটু ভালো করে দিতা। এই এলাকার নাম? এই এলাকার নাম হলে রাচনটা। রাচনটা কোন পঞ্চায়েত অন্তর্গত? পঞ্চায়েত তুই রাচনটাই। রাচনটাই। ব্লক কোথায়? ব্লক মান্দাই ব্লক। মান্দাই ব্লক। কত ফ্যামিলি আছে এই এলাকায়? ফ্যামিলি আছে 60-70 পরিবার। 60-70 ফ্যামিলির মতন আছে। আমরা স্কুল কলেজ যাইতে অনেক অসুবিধা চলছে, তাই হইতো অনেক অসুবিধারও চলছে। রাস্তা এমনি বালা না, কত কষ্ট, বৃষ্টির সময় তো আরো কষ্ট হয়। তবু আমরা এই রাস্তা ভালো করে যদি দিলে ভালো হইতো আর কি। আমরা স্বপ্না ম্যাডাম না আমরা আবেদন করে এই রাস্তায় আমরা রাস্তা দেখিয়া একটু ভালো করে দিও।